नमस्कार बंधुगण। रथयात्रार प्रत्येक नीति पछरे लुचि रही गभीर आध्यात्मिक रहस्य। सही सबु नीति मध्यरु गोटे हेउछि अधरपणा। आपण केबे भाबिछन्ते कि प्रभु जगन्नाथ को अर्पण करा जाउथिबा पवित्र पणार हांडी काहेकि शेष रे भंगा जाए? सही पणा किए पिए एवं यही परंपरार पछरे कौन रही अद्भुत रहस्य? आज यही कहानी रे आमे जानिबा अधरपणार पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व और यह आम जीवन को कौन शिखाए। रथयात्रार बाहुड़ा यात्रा समाप्त हेबा परे श्री जगन्नाथ, बलभद्र, माँ सुभद्रा तीनोटी रथरे विराजमान रहती। यही समय सेवायत माने विशाल माटीर हांडी पवित्र पणा प्रस्तुत करती। से दूध, छेना, कदली, चीनी, सुगंधित मसला, कर्पूर और अन्य पवित्र उपादान मिसाई जाए। यही हांडी गुड़िक एते उच्च होता है जे प्रभु अधर पर्यंत पहुँचुवा परि लगे। सेथिपाई यही नीतिर नाम अधरपणा। किंतु आश्चर्यर कथा हेउछि यही पणा को भक्त मानक मध्य प्रसाद भाव बंटन करा जाए नहीं, बरम नीति शेष में से ही हांडी गुड़ी को रथ उपरे ही भांगी दि जाए। यार कारण कौन? यह केवल एक परंपरा नुहे, बरम करुणा, मुक्ति और सर्वजन कल्याण एक महान वार्ता। वर्तमान जानिबा से अद्भुत रहस्य जहाँ शुणिले आपण बुझीपारे कहीं अधरपणा को जगन्नाथ संस्कृति एक अनन्य नीति बोली कहुए। शास्त्र और प्राचीन परंपरा अनुसार प्रभु जगन्नाथ जेतेबेले रथरे विराजमान होई श्रीक्षेत्र रास्तार भ्रमण करती सेतेबेले केवल मनीष नुहे, देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और अनेक अदृश्य शक्ति माने मध्य प्रभुंक दर्शन पाई आसती। यही अदृश्य सत्तामानंग मध्यरु केतक एपरी जीवात्मा रहिछन्ति जेउमाने अपूर्ण वासना, असमाप्त कर्म किंबा पूर्वजन्मर पाप जोगु मुक्ति पाई पारि नाहंति। सेमाने प्रभुंक करुणार अपेक्षारे रहिथांति। कुहाଯାଏ भगवान जगन्नाथ केबे मध्य काहाको निराश करती नहीं, तेणु से समस्त जीवंक कल्याण पाई अधरपणा नीतिर व्यवस्था करथिले। पणा अर्पण समाप्त हेबा परे सेवायत माने माटीर हांडी को रथ उपरे भांगी दियंती। हांडी भांगिबा सहित पणा चारिआडे व्यापी जाए। विश्वास करा जाए जे एही पवित्र पणा को सही अदृश्य देवगण और जीवात्मा माने ग्रहण करती एवं प्रभुंक कृपारे तृप्ति और मुक्ति लाभ करती। यही कारणरू अधरपणार प्रसाद साधारण भक्तों को बंटन करा जाए नहीं। यह संपूर्ण भावे से अदृश्य शक्ति मानक पाई समर्पित बोली परंपरा मान्यता रही। यही नीति आमको एक बड़ शिक्षा दे प्रभुंक करुणा केवल दृश्यमान जगत पाई नुहे, अदृश्य जगतर प्रत्येक जीव पाई मध्य समान। जगन्नाथ सतरे जगतर नाथ जे समस्त को समान भाव में आश्रय दियंती। वर्तमान जानिबा अधरपणा किपरि प्रस्तुत करा जाए एवं यही पवित्र नीति पछरे लुचि रहिथिबा आध्यात्मिक संदेश कौन? अधरपणा प्रस्तुति पाई बड़ बड़ माटीर हांडी व्यवहार करा जाए। परंपरा अनुसार यही पणार दूध, छेना, चीनी, गुड़, कदली, नड़िया कोरा, गोलमरीच, इलायची, जायफल, कर्पूर और अन्य सुगंधित द्रव्य मिसा जाए। सेवायत माने शुद्ध आचार विचार पालन करी यही पवित्र पानीय प्रस्तुत करती। प्रत्येक रथ पाई अलग अलग हांडी रे पणा तैयारी हुए। यही हांडी गुड़िक एते उच्च जे देखिले लागे प्रभुंक अधर बा ओठ पर्यंत पहुँची जाइछि। सेथिपाई यही नीतिकर नाम होइछि अधरपणा। किंतु एठार आउ एक रहस्य रही। यही पणा को प्रभुंक अधर रे सीधा सड़क पिया जाए नहीं। यह प्रभुंक निकट में समर्पित हेबा परे समस्त सृष्टिर कल्याणर प्रतीक हो जाए। हांडी भांगिबार अर्थ केवल एक परंपरा नुहे, यह आमको शिखाए जे मनीषर अहंकार, लोभ और मोह मध्य यही हांडी परि दिने भांगी जीव। जहाँ रहीजिव ताहा केवल प्रभुंक कृपा और भक्ति। अधरपणा आमको यही वार्ता दिए जे जगन्नाथंक दरबार रे केही छोट किंबा बड़ नुहे, दृश्य हेउ कि अदृश्य, देवता हेउ कि साधारण जीव, समस्ते तांक करुणार अधिकारी। यही कारणरू रथयात्रार अनेक नीति मध्य अधरपणा को करुणा, समानता और सार्वजनिक कल्याणर प्रतीक बोली मना जाए। अधरपणा केवल एक नीति नुहे, यह हेउछि प्रभु जगन्नाथंक असीम दया और करुणार जीवंत प्रतीक।
ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏପରି ଭଗବାନ ଯେ କେବଳ ଦେବତା କିମ୍ବା ମଣିଷଙ୍କୁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଅଧରପଣା ନୀତି ଆମକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ କେହି ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋକ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥର ଚାରିପାଖରେ ଅନେକ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ରକ୍ଷକ ସତ୍ତା ବିରାଜମାନ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧରପଣା ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଗଭୀର। ଏହା ମନେ ପକାଏ ଯେ ଜୀବନରେ ଧନ, ମାନ, ଅହଙ୍କାର ଓ ଶରୀର ସବୁଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି, ସେବା, ସତ୍କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ନୀତି ଦର୍ଶନ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣା ଯେପରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଏ, ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆଣିଦିଏ। ଏହା ହିଁ ଅଧରପଣାର ପ୍ରକୃତ ମହିମା। ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ଅଛି ସେଠାରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଣା ଅଛି। ଅଧରପଣାର ଏହି ପବିତ୍ର ନୀତି ଆମକୁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେହି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ। ସେ ଦେବତା, ମଣିଷ, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏପରିକି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରୁଣା ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୀତି ଆମକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ। ଅଧରପଣା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା, ପ୍ରେମ ଓ ସେବାଭାବ ରଖିଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୀତି ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ, ଯେପରି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରୁଣାରେ ତୃପ୍ତ କରୁଛ, ସେହିପରି ଆମ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଓ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଥରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଧାର୍ମିକ ରହସ୍ୟ ଓ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ସହ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବଳଭଦ୍ର, ଜୟ ମା ସୁଭଦ୍ରା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।